Like, subscribe, and get notified. Save Old Goa Action Committee has objected to the projects being illegally dumped on Old Goa by ministers. They also submitted an objection letter to the State Archaeology Department against his notification in the State Gazette dated 2nd January 2025, where entry fees has been proposed at Monte Chapel at Old Goa, other religious places and monuments. The Save Old Goa Action Committee opposed the government move to collect fees, as it is like imposing taxes on God. एक्सपोजिशन काबार जातना ओल्ड गोवाचेर टॅक्स लावपाचे एक रूल हाडला तो तेंच्यांनी बंद करता. दुसरें म्हणल्यार फाटीं मार्चान हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर म्हणून ओल्ड गोवा हाडटाले ट्युरिजम डिपार्टमेंट रोवन कावंटी थिंगाय बी तशेंच आसलें की ₹50 ट्युरिस्टांचेर टॅक्स लावपाचे. मागीर आमचो मोविन गुदिनो हेरिटेज लॅटरायट रेसॉर्ट म्हणून हाडपा सोदतालो IPP अंडर ह्याच कपेलाचे मुखलें. मागीर विश्वजीत राणी 2 लाख स्क्वेअर मिटर अंडर दॅट तेचे लँड कन्वर्जन स्केमा अंडर ओल्ड गोवा ह्याच कपेलाच्या फाटल्यान 2 लाख स्क्वेअर मिटर त्यांनी कन्वर्जनाक घायलो आहा वचत करून. तशेंच 4 फार्म हावजां त्या कपेलाच्या सावदर्न सायडीक 4 फार्म हावजां वीथ 4 वॉटर टँक्स म्हळ्यार ते स्विमींग पूल आनी हॉटेलां हाडपाची हे विश्वाजीत राणीन केल्ले आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आहा व्हडले फेमस सायना आनी इलिगल बंगलो हाडल्यार आयज थिंगा 3 वर्सां जालीं. सी आतां आवर लेडी ऑफ मॉन्ट चॅपल ओल्ड गोवा ओके आतां तेणी आतां एंट्री फी स्टार्ट करूंक सोदता ते आतां 2 तारीख हे म्हयन्याक 2 तारीख तेमी गॅजेट नोटीस पब्लिशड केलेले आहा. आतां ते फी लावंक सोदतात. हांव कितें म्हणटा थिंगा चड नोयना जाता थिंगा मिसां जाता एवरी मंथ 8 तारीख थिंगा मीस आसता नोयना जाता फेस्तां जाता काजरां आतां रिजंटली MLA जसुआ डिसोजाचे थिंगा काजार जाल्ले आहा आनी जायतो हे प्रोग्राम कंटिन्यू आसता. सो लोकांनी हर एक टायमार थिंगा वयता जेन्ना पयशे फारीक दवरचे पडटले. ते रिलिजियस प्लेसीक वचोंक पयशे जाय देवाक वचोंक देवाक मेवपाक आनी तेमी ऑलरेडी आतां गेट बीन घायले. इंटेंशन ना जायन ते हाटी परत आहाय. आज प्रेशर आनी बिल्डअप जायत आहा. आज फकत ओल्ड गोवा न्हू होल ऑफ गोवा येयलो आहाय पिक्चराक. सो हे जावपाकूच जाय.